Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Wa ardu'athu ummuhu ayyaman summa ardu'athu Suwaibatul Aslamiyah. Wa ardu'at lan nyusuihu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi. Ayyaman mau pirang-pirang dina. Terus ibunya sendiri menyusui Nabi hanya hitungan hari. Summa ardu'at mengko nuli nyusuihu ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibatu sapa Suwaibah Al-Aslamiyatu kan bangsa marga Aslamiyah. Allah dirupani Suwaibah aktakoha kang merdekakno ha ing Suwaibah sapa Abu Lahab bin sapa Abu Lahab. Hina waqt nalikane ngabari sapa Suwaibah hu ing Abalah bin inda miladihi nalikane lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi busyrahu kelawan ngekei berita miladin Nabi. Terus baiknya Abu Lahab secara spontan ketika diberitahu ponakane lahir ini langsung merdekano Suwaibah Al-Aslamiyah dengan tujuan ben saged ngrumat Kanjeng Nabi. Jadi kamane pekerjaan yang di Abi Lahabin dihentikan sama sekali, dibebasno kan ngitmai Aminah mergo gadah bayi sing berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ardu'athu mongko nyusui sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi. Fa'ardu'at mongko nyusui sapa Suwaibah ing Kanjeng Nabi ma'abniha semertane putrane Suwaibah rupane Masruhin Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Lawa jauh te Suwaibah lan Nabi ku hafiyatun banget sayangi. Wa ardu'at lan nyusui sapa Suwaibah qablahu ing sedurunge Kanjeng Nabi. Nyusui Hamzah ing Sayyid Hamzah Allah dirupane Hamzah humida kang den puji fi nusratidini ing dalem nulungi agama Islam apa surahu apa amale Sayyid Hamzah. Terus intine Kanjeng Nabi niku dulur rodoke Hamzah. Dadi Hamzah iku pamane Nabi sekaligus dulur napa rodoke Kanjeng Nabi. Mulane wonten cerita ketika Fathu Mekah, ya ketika Fathu napa Mekah niku putrine Sayyid Hamzah itu tersandra di Mekah. Barang tersandra di Mekah, barang Fathu Mekah marani Kanjeng Nabi. Berarti sakjane putrine Hamzah mek Nabi misanan nggih. Eling-eling putrine Hamzah mek Kanjeng Nabi iku misanan mergo Muhammad bin Abdullah. Putrine Nabi binti putrine Hamzah binti Hamzah. Berarti mek Nabi napa? Misanan. Sakjane kan sah nikah, mesti misanan niku pun ajnabiyah napa? Ajnabiyah. Tapi ketika beberapa orang usul supaya dinikahi Nabi ngendikan innaha labnatu akhi minar radha'ah apa innaha labnatu akhi minar radha'ah. Dadi nek nganggo status misanan niku halal dinikah, tapi akhirnya putrine Hamzah minangka pernah ponakan mbek Nabi atas nama napa Radha'. Niku mergo padha-padha Hamzah nate disusui sinten Suwaibah. Iki napa wa ardu'at qablahu Hamzatal ladzi humita fi nusratid-dini surah. Dadi warduat lan nyusui sapa Suwaibah qablahu sedurunge Nabi nyusui Hamzata ing Hamzah alladzi kang humita kang den puji fi nusratid-dini ing dalem nulungi agama apa surahu apa tindak lampahe Hamzah. Terus kunane kuno nu biasa ya paman saumur mbek ponakan niku mungkin ya biasane niku paman sangka ibu mbok enom utawa paman ruju. Wong Arab rata-rata garwane kan 4. Nak paman sangka mbok enom kan cek bocah. Paham ya? Kadang sak umur mbek ponakan. Kadang kan misalnya kados putrane Mbah Mun sing saking punya Mas Pian niku kan rujune kadang sami mbek putrane Gus Subab sing bar napa? Berarti paman mbek ponakan sak umur. Ketika itu iskal maksudnya Hamzah pamane Nabi kok periode disusuinya unda-undi mbek Kanjeng Nabi itu mungkin paham ya padahal Hamzah napa paman jenenge apa wa ardu'at qablahu Hamzatal ladzi humida fi nusratid-dini surah.
Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yab'atsu iku kirim sapa nabi ilaiha maring Suwaibah minal Madinati saking kota Madinah disilatin kelawan sambung rahim. Mesti sering Nabi memberi hadiah wa kiswatin dan pakaian. Ia kang utawi kiswah biha kelawan Suwaibah hariyatun iku banget pantese. Artinya ketika Nabi pun teng Madinah uripe mapan, ya saurang ngaji ketika Nabi di Madinah uripe mapan segalanya lebih-lebih iku sering ngirim paket, ngirim kiriman teng Suwaibah napa Al-Islamiyah sebagai balas jasa pernah jadi ibu rodo atau berstatus ibu napa rodo. Iki napa wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal Madinati bisilatin wa kiswatin hiya biha hariyah. Ila an aurada tumeka yen to tumeka haikalah ing fisik utawa ing badane Suwaibah apa ra idul manuni apa kematian sesuai maksud itu mriki apa ra idul manuni apa kematian tumeka ad-doriha ing kuburan wawara lan wis nutupi apa dori ing iki haikalah terus gampangane Kanjeng Nabi ngirimi hadiah kangge Suwaibah sampai Suwaibah kapundhut nggih bahasa balawe napa ila an aurada haikalaha raidul manunid doriha wa wara sampai jasad Suwaibah dikalahkan oleh kematian dan dikuburkan. Nah, tentu nek dikubur sini wawaroh lan nutupi apa dori bahasa lainnya kuburan apa ad-dori napa mane teng beberapa makome ulama disebut dori hufulan manane pengganti kata kubru fulan ya eling-eling di antara bahasa Arab kubrun apa dori ya. Wawaro lan nutupi apa dori hu ing haikalah ya karuan ya. Kila den dawono pengene utawi Suwaibah ala dini kaumiha ing atase agamane kaume Suwaibah rupane al-fi'atil jahiliyati yaiku faham atau agama jahiliyah. Sebagian pendapat mengatakan Suwaibah itu sampai mati, sampai kabundut masih beragama al-fi'atil jahiliyah. Tapi wakilalan tindawono apa ngene? Wakilalan tindawono apa ngene? Niki napa naibul fa'ile saking jumlah ya napa? Naibul fa'ile saking napa? Jumlah dadi aslamat iku jumlah fi'il fa'il dados naibul fa'ile napa? Kila. Dadi nek maca ngene wakilalan tindawono apa ngene? Aslamat Islam sapa Suwaibah terus karena tadi kalau Suwaibah itu tidak Islam itu artinya apa? Ada bagian dari tubuh Suwaibah yaitu susunya apa? Suwaibah yang mengalir deras ke jasadnya Nabi. Itu enggak boleh dalam perasaan kita, dalam perasaan ahli sunnah wal jamaahnya biar semua yang menjadi fisiknya Nabi itu dari seorang muslimah. Makanya kita ngikuti kaul yang wakilah aslamat. Apa? Wakilah aslamat. Karena apa? Dengan Suwaibah Islam artinya apa? Nabi, sebagian tubuhnya Nabi kan cara dohir kan terbentuk dari susunya Suwaibah. Mulane kita ngikuti kaul sing wakilah aslamat. Apa? Wakilah aslamat. Nah kalau sampean tanya, lalu sebelum Nabi jadi Nabi kan belum bisa dikatakan Islam. Lah itu tidak masalah. Berarti masih alal fitrotis salimah, apa? Alal fitrotis salimah. Beberapa orang itu masih mengikuti fitroe Nabi Ibrahim, meskipun belum datang Islam. Lani Abdul Muthalib ada tradisi, apa tawaf, paham ya? Ada tradisi mengkhitani kanjeng Nabi. Berarti ana baqiyatun min millati apa Ibrahim. Nah, Suwaibah juga gitu, iso wae ada baqiyah sangka tradisi millati apa Ibrahim. Nah setelah Nabi dados Nabi piyambake Islam. Wakila napa aslamat. Nah kita tentu mengikuti kaul sing wakila napa aslamat karena itu secara nurani lebih gampang. Karena kita tidak ingin ada susu min kafirotin dari orang kafir mengalir ke tubuh kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi kita mengikuti kaul sing napa wakila aslamat. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf sapa Ibnu Mandah sapa Ibnu Mandah wa hakalan cerita sapa Ibnu Mandah ing khilaf. Pun titik. Tetes nate miswi Nabi satu ibunya ya tapi hanya beberapa hari terus kemudian Suwaibah al-Aslamiyah. Paham ya? Terus yang menyusui ketika Semar Tu'ad mengkonuli nyusui ing kanjeng Nabi sapa al-fatatu canom rupane Halimatus Sa'diyah Halimah Sa'diyah. Ini yang paling populer akhirnya yang paling populer murdi ay Nabi Halimah
As-Sa'diyah. Sajane niku penyusu ketiga napa? Karena pertama siapa? Ibunya sendiri, terus Suwaibah napa? Al-Aslamiyah, ketiga Halimah Sa'diyah. Wa kana lan ana sapa wa kana qatradda. Wa kana lan ana apa sa'anu satu fakta. Wa kana ayyisa'nu. Wa kana lan ana apa kelakuane ngene iku qatradda. Jadi kasus ini kula terangkan nggih. Domir sa'an adalah domir al-mufassar di jumlatin ba'dahu. Jadi wa kana lan ana apa sa'an ayil amrul waqi'. Kejadiannya begini ku ngene qatradda kullu minal qaumi satyaha li faqriha wa apa. Fakta yang terjadi adalah Halimah adalah orang yang menawarkan jasa menyusui, kemudian karena dia fakir ditolak suku-suku Quraisy. Karena kalau penyusu itu fakir kan kurang gizi. Kalau kurang gizi susunya kurang baik. Nah itu sehingga Halimah itu menawarkan jasa menyusui di Quraisy itu ditolak. Ini bahwa kana qatradda kullum minal qaumi satyaha li faqriha wa apa. Wa kana lan ana posaan iku qatradda teman-teman nolak sapa kulun saben-saben suci minal qaumi sanging kaum satyaha ing susuane Halimah li faqriha krana fakire Halimah. Wa aba lan sapa kulun minal qaumi wa aba lan sapa kulun minal qaumi ngemoi hu ing satyaha. Tapi sausé nyusui Kanjeng Nabi fa akhsoba mongko dadi gemah ripah. Dadi makmur. Akhsob ku maknane makmur. Khosoban maknane apa? Makmur. Fa akhsoba mongko dadi makmur. Apa aisyuha kehidupane Halimah. Ba'dal mahli sausé patekle. Oleh makmur qoblal asyati sedurunge nganti sore. Iku baru kaya Kanjeng Nabi. Jadi ketika Sayyidah Aminah memutuskan sinten? Kanjeng Nabi disusui sinten? Halimah As-Sa'diyah, pagi menyusui, tidak sampai sore, hidupnya sudah penuh berkah. Ini apa? Fa'akhsoba aisyuha ba'dal mahli qoblal asyiyah. Mahlin maknanya pacekle. Jadi macamnya buatan mahalin. Mahlin ini pacekle atau masa-masa sulit. Wadarro lan dadi deres apa Sa'diyah. Kalau kata Sa'diyani, terus nonnya dibuang karena mudah, ya. Nonnya dibuang karena apa? Mudah. Wadar rolan dadi napa deres apa Sa'diyah apa susune Halimah bidur ridarin kelawan deres sing tenanan albana ingkang nyusui ing Kanjeng Nabi apa alyamin susu sing sisi kanan min huma saking Sa'diyah wa albana lan menyusui apa al-akharu susu sing liya akhahu ing dulur rondoke Nabi. Terus singkat cerita kira terus teng lagune Habib Sen. Memang orang Arab gak ada tradisi. Kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja, tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh. Karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi. Ya, tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong napa? Quraisy. Tapi dalam tubuhnya mengalir susu-susu dari kabilah-kabilah masyarakat biasa, sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa. Itu memang tradisi. Bahkan tidak sekedar menyusui, disuruh bawa ke kampungnya apa. Kados Kanjeng Nabi kan akhirnya hidup di Bani Sa'din, satu kampung terbelakang yang terbelakang. Artinya terbelakang itu jauh dari hadoroh, dari kehidupan kota. Tapi bukan terbelakang moralnya, tentu Nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus. Tapi secara peradaban tidak ada. Hingga akhirnya Nabi nyuwun sewu ya angkon wedhus nggih golek kayu karena memang dididik dengan standar awam. Ini ku teng keluarga Halimatus Sa'diyah. Dadi paham ini ku pun kados cerita-cerita teng kerajaan Jawa kan ngoten nggih. Kalau putra mahkota dititipno resi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota yo angkon wedhus golek kayu macam-macam sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam, napa? Orang awam. Nanti kalau jadi raja ngerti kehidupan masyarakat. Sama nonton film-film kuno kan waktu ini, putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang resi, yang resi itu berkehidupan awam, berkehidupan awam. Nyari duit, kadang harus ipre-ipre, nyari kayu, nyari macam-macam. Nah itu hanya Nabi juga ngalami gitu, makanya Nabi nate angon wedhus. Bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu untuk punya uang harus ngangon wedhus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah As-Sa'diyah. Pune napa jenenge empun ngoten. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah As-Sa'diyah ba'dal huzali to sawise kuru
wal fakri lan sause fakir dadi iku woniatan dadi wong wedok sing sugih. Termasuk barokah nabine wa saminat lan ujug-ujug dadi lemu. Saminat itu maknane lemu apa asyarifu unta. Unta ladaya ana ing wae Halimah wasyahu lan pira-pira wedhus. Jadi semua yang terkait Halimah, cek ontane, cek wedhuse kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari unta-unta sing lemu. Mergo wong Arab iku gizine iku mau ngombe napa? Susu. Nah ini gene cerita-cerita hijrah, ya tentang cerita-cerita napa? Hijrah ketika Nabi ngetem ya utawa stembe teng gene Gua Sur, nggih niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon napa? Unta. Pura-pura angon unta mulia terlambat karena unta ini yang penyuplai susu sing diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Sampeyan iso bayangno kan di padang pasir gak ada apa-apa. Gak ono banyu, gak ono apa. Dadi anggere gawa unta ngalor ngidul iku memang bawa minuman artinya apa? Bawa minuman iku susune napa? Unta sekaligus makanan. Jadi susune unta kan selain untuk minuman sekaligus berfungsi napa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh mesti gawa unta wedok. Mergo gawa susu akeh. Dan unta itu paling kuat minum. Nah, minum beberapa galon terus enggak minum beberapa hari. Susunya tetap mengalir. Nah, itu jadi kehidupannya wong Arab. Namun jadi kehidupannya apa? Wong Arab. Mulane wasa minas syarifu lateha wasya. Wanjabalan jadi ilang atau jadi kabuka. Ya, injaba semua. Lan jadi ilang atau jadi kabuka. Jadi tersibak anjanibia. Sanging sisine Halimah. Apa kullu mulimatin apa saben-saben barang sing repot warasiaten lan pira-pira musibah. Jadi gampangane keluarga Halimah As-Sa'diyah sause ngrumat Nabi itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali. Iku bahasa balawen apa wanjaba anjani bira kullu mulimatin warasiya nggih. Watar roza sa'du iki ngambil istilah-istilah balaghah. Watar rozalan ngenam, mesti ngenam membentuk apa as-sa'du apa kebejanan. Ngenam utawa membentuk burda Aisyah ing kemule kehidupane Halimah. Alhani kang nyaman wa wasalan menghias apa as-sa'du ing Aisyah. Ing Aisyah artinya kehidupan Halimah As-Sa'diyah setelah ngrumat Kanjeng Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut nenggone kehidupane sinten Halimatus Sa'diyah. Iku bahasa Arab napa? Wa tarza sa'du burda aisyhal hani wa wasa.